अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी और आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है मकसद की अहमियत, जिसको आप गोल भी कहते हैं, टारगेट भी कहते हैं, नस्बुल लैन भी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है और इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और कुछ पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करूंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप आसानी से इसको समझकर इस पे अमल करने की कोशिश कर सकें। दुनिया में आज तक किसी ऐसे इंसान ने कामयाबी हासिल नहीं की जिसका कोई मकसद न था, और आइंदा भी उस वक्त तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जब तक वो अपने मकसद का तयन न कर ले। आपकी सलाहियतें, वक्त, जहानत, मेहनत, कोशिश, जज्बा व जुनून और कुर्बानियाँ किसी काम की नहीं अगर ये किसी ख़ास मकसद के ज़ेर ताबे नहीं। ये दुनिया तालीम याफ्ता, ज़हीन और मेहनती लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन वो नाकाम है क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक वाज़ेह मकसद नहीं। एक दफ़ा एक आदमी सफ़र कर रहा था। वो एक चौराहे पे पहुंचा। उसने वहाँ से गुज़रते हुए एक बूढ़े आदमी से पूछा, ये सामने वाली सड़क कहाँ जा रही है? तो बूढ़े ने कहा, बेटा तुमने कहाँ जाना है? वो आदमी बोला, मैं सिर्फ चलना चाहता हूँ, असल में मुझे कहीं नहीं जाना। तो उस पे बूढ़ा शख्स बोला, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने किधर जाना है तो फिर तुम कोई भी रास्ता अपना लो। हर रास्ता तुम्हारे लिए ठीक है और हर रास्ता तुम्हारे लिए गलत। अगर फुटबॉल ग्राउंड के गोल पोस्ट जो पोल होते हैं, अगर वो मौजूद ना हो तो पूरे दिन का मैच के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा और कोई टीम भी कोई एक गोल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि गोल के जो पोस्ट थी उनका तयन ही नहीं किया गया था। आप कभी भी ऐसी बस पर सवार नहीं होना पसंद करेंगे जिसके मुतालिक आपको पता ना हो कि वो कहाँ जा रही है। ज़िंदगी ही एक सफ़र है और इस सफ़र को कामयाबी का सफ़र बनाने के लिए आपको भी अपने मकसद का शऊर होना चाहिए। माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 98% लोग कोई वाज़ेह नस्बुल लैन नहीं बनाते और वो बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वही लोग नाकाम हो जाते हैं। ख्वाहिशात पाल लेना बहुत आसान काम है। ख्वाहिशात सबके पास होती हैं, लेकिन मकसद किसी किसी के पास होता है। अजीम ज़हनों में ख्वाब होते हैं, पस्त ज़हनों में फ़कत ख्वाहिशात। ख्वाहिश एक बीज की मानद है, जब तक इसे बोया न जाए यह आपको फसल नहीं देगी। दुनिया के किसी बैंक में ख्वाहिशात कैश नहीं करवाई जा सकती, लेकिन जब किसी ख्वाहिश को जनून बना लिया जाता है तो वही लोग बेशुमार बैंकों के मालिक बन जाते हैं। जब आप एक मकसद को मुंतखब करते हैं तो आपकी ज़हनी सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। बज़ाहिर आप कभी काम कर रहे होते हैं और कभी नहीं, लेकिन आपका ज़हन हर वक्त उस मुंतखब शुदा दिमाग के बारे में सोच रहा होता है। मकसद के इंतखाब के बाद लातादाद मौके, अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और हालात भी खुद ब खुद आपकी कामयाबी के मुवाफिक हो जाते हैं। सूरज की रोशनी भी जब एक ख़ास जाविये से एक जगह पर मरकूज की जाती है तो वो कागज़ के टुकड़े को या किसी भी चीज़ को जला देती। ज़हन की तमाम सलाहियतें और तवानाइयाँ भी जब किसी एक मकसद के ज़ेर ताबे होकर इर्तिकाज़ की क़ुव्वत हासिल करती हैं तो आपको कामयाब बना देती हैं। हमारे नौजवानों को कैरियर प्लानिंग और बामकसद ज़िंदगी की अहमियत नहीं बताई जाती, इसलिए वो डिग्रियों के अंबार लगा लेते हैं लेकिन अमली ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। ऐसे बेशुमार नौजवान आपको मिलेंगे जिन्होंने 5 मुख्तलिफ मज़ामीन में मास्टर किया हुआ है, लेकिन वो एक भी शोबे के मास्टर नहीं होते। इसलिए कामयाबी और खुशहाली उनके मुकद्दर में नहीं आती। वो नौजवान जल्दी कामयाब हो जाता है जिसने एक मखसूस मकसद के तहत
تعلیم مکمل کی ہو اور ایک خاص شعبے کا ماہر ہو، بجائے اس کے کہ جس نے پورا انسائکلوپیڈیا حفظ کیا ہو اور ایک فقرہ بھی اس کے جذبہ عمل کا جزو نہ بن سکا ہو۔ آپ جتنا مرضی تعلیم یافتہ ہو جائیں اور کتابوں کے انبار پڑھ لیں، اگر آپ کا مقصد نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بہترین لباس زیب تن کر لیا اور آپ کو کہیں بھی نہیں جانا۔ تعلیم فقط روزی کمانا نہیں ہے، بلکہ تعلیم تو جینا سکھاتی ہے۔ لوگ مقصد کا انتخاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں صرف رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیں، رکاوٹیں تب نظر آتی ہیں جب آپ اپنے مقصد سے نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ آپ کا مقصد آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر دیتا ہے۔ بڑے مقاصد زیادہ جوش و خروش پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاند کو ہدف بنائیں گے، چاند نہ بھی ملا، ستارے آپ کے دامن کو بھر دیں گے۔ اس لیے ایک بڑا مقصد انتخاب کریں۔ مقصد زمانہ حال کا وہ ارادہ ہے جو آپ کے پورے مستقبل کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ مقصد آپ کو ایک شناخت دیتا ہے۔ موجودہ مقام سے مطلوبہ مقام تک کا فاصلہ ہی تو مقصد ہے۔ آپ کا مقصد آپ کے جینے کا سبب ہونا چاہیے، ورنہ آپ اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، حکیم محمد سعید، عبدالستار ایدی اور عمران خان، سب کے پاس ایک واضح، حتمی اور منفرد مقصد حیات تھا، اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ آپ کا مزاج دوسروں سے مختلف ہے، اس لیے آپ کا مقصد بھی دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ سب کا ایک مقصد نہیں ہو سکتا، سب کے مقصد جدا ہیں اور سب کے مقصد جدا ہی اچھے لگتے ہیں۔ سارے ایک ہی ساز بجائیں گے تو دنیا کی ساری رونق ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دوسروں کے مقصد اور خوابوں پر تنقید کرنے کے بجائے آپ اپنا مقصد منتخب کریں۔ آپ کیا سمیٹنا چاہتے ہیں، کیا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، کیسے انسان بننا چاہتے ہیں، کیا بانٹنا چاہتے ہیں اور مرنے کے بعد کیسے یاد کیا جانا چاہتے ہیں، یہی سوالات آپ کو مقصد منتخب کرنے پر ابھاریں گے۔ اپنی خواہشات کو منظم کریں اور اپنے مقصد کے تابع کریں، اور اس طرح آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں وہ بننے کی صلاحیتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ واضح طور پر اپنا مقصد سے آشنا ہو گئے تو سمجھ لیجئے آپ کی کامیابی کے سفر کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ایک مقصد بنائیں اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے محنت شروع کریں۔ جب محنت ایک سمت میں ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ ابھی تک ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو مقصد کی اہمیت بتائی، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو صحیح سمت کا تعین کیسے کرنا ہے یہ بتائیں گے۔ مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔